gartee Israa'el tun quufteeti aboo nyaatanya hogattaa'e addunyaan tun guutuu sigale aboo gattaa'e yaa nyaatanya hu rabbi sodaadhu taa'e ni nyaatamta jaaniiti addunyaan tun guutuu kadhatte faraqataan saayinsoota wanti kana jalaajeessa yaa buleessa faraqataan hayyoota Israa'el Iraan kana dhaqee jalaajeessa faraqataan keeysummaa Iraanit dhayte tana sigale dhaqee jalaajeessa aboo taa'e daangaa namaa seenti maarree tarkaanfii fudhatte Israa'el tarkaanfii fudhatte ye Israa'el ye Yerusaalem ልጅ ሚትልክሾን Yerusaalem ረቢን ገርቴ ብየተኛ ባሲተክ የኢየሩሳሌም ልጅ ሚትልክሾ ኢራን እስራኤል አከነው አቦ ታa'e jarri dura deeme firraa kadhatanii yaaboon urraata nama biyya keenya booski nama tumu tokko mbeeytanii faraka nama kana tumee osoo ju'uuti bar guyyaa rabbi isa salphisuu ka'e sigale guyyaa rabbi isa qaaneessuu ka'e eessa dhaqanii beeyta gurbuma xiqqaa qallaa qooqee tokkootu bar funyaan kana jala dhee dhiiga afaanii funyaaniin dhangalaasaa bar nama tumu kana meelaalaa biyyatti boodarra bar salphinan taane salphataa bar aboo abalu booski danda aboo abalu humna qaba aboo abalu sodaatamaadha wuy jedhanii kan namni baqatu kan guyyaa rabbi gubbarraatti fedhe gurbuma xiqqaa qallaa tokkootu oluma ka'ee takkaan taluma dhalaa takkaatu ol ka'ee booskii tanatti gadi lakkisee namicha guddaa magaalaan guutuun sodaatu lafaan dhawa bar Israa'el tun araba kana gartee cidhaan kana keeysaa guurtee fixxeeti akka Iraan takkitti qofa keeysa cidhaan hafee jechuu akkuma gartee sheeyxaantichi opiidiyoo tana godhe gartee mi abbaa fedhe aangorraa kaasa sigale abbaa fedhe aangorraa kaasa akkuma opiidiyoo tana keeysaa cidhaan guuree sheeyxaantichi fixetti araba kana keeysaa cidhaan guurtee fixxeeti Iraan takkitti tana keeysaa fuudhuu dadhabde yaaboon urraa taa'e dura orihanii dadhaban hay eega gaa hunda dhaqe barba adurree tana yookaan bashoo ariitee hoggi hundaan geeyse baqa self defense jettee bar karraa dhumaa macarrashaatti as garagalte yaabootuma as garagalteen jettu haza kulli shay'in wal saaruqul harb ja arabni sigale azaba addunya irratti ol ba'e jechu afaan oromooti yaa buleessa ala ichumaatti as garagalte haboo Iraan Israa'el taa'e yani Ameerikaan kadhatte Awurooppaan kadhatte aboo jara kana geedhiis hangatti utubaan manaa hangatti dhiibanii fi hangatti dhiisan qaba aboo jara kana nurraa dhiisi sigale jetteen asii utaalteetuma Ameerikaa wajji mari'achuu diddee anaa adabatti godhaami dawaa arabaanaa beekaa jetteetuma utaaltee deeyte wanta buute aboo Iraan qophooyteetuma wahi jarjarte dhayxee hoggii nama kudhan hoogganoota matootii gurguddaa Israa'el duraa gattu Israa'el hoggii hoogganoota matootii gurguddaa duraa gattu cal jetteetuma tetteeysee salaata salaattee hadiratti hadiraatan nu beekigaa hadiraan kun Iraan irraa dhufee beeki dura amantiin guddoon dur beenu bar Sheekhana Huseenii fi warra hadiraa kana ijoolleen amma kofoo jala cirtee yaatu tooyida jettee uriitu tun ammuma idduma tana dhufte malee dur bar hadiraa kanaatu aangoos qaba hadiraa Iraan kana keessa hadiraa baay'ata Sheekhana Huseen gamoo Sheekhana Huseen beetanii hadiraa janiin hadiraa kana hunda gubbatti alaabaa si fannifte booduro alaabaa diimtu sigale على حرب من القضاء جارب نسي قال لولي توفتاني جاسي صوت انجر ريبر صوت حجراسي قبتيس ونفنفتي ها مسجد دايتي صلاتي بركانو تهندقا اسيق انفني بردلبسي في الراول كامني يا لب إيران وان دبتو خنم كودن درادو مديرو مان جتو جنة إجتك كان وانت جلا چلالو osuma jennuuti obboleeyso kharasanii fidde haza wal saaruq waziratul difaq namichi gabbeetuma taruma takka lallabisi la ilaha illallah bam
aboo warri duraan samii teenya gubba hayyama keenya ala waan bararanju yaaboo na fuudhigaa kun firratti albe kun firra fincaane ya jugudaa ziid jugulaa mazid mitirki shomadid mitirki shomalid kana afaan wantiitiin jaan kana eeysana kaayyatti gaa nama taayin dadhabde waan teessisaatti dhufaa jaan sigale tadiram osoo diramtuu obsitu dhalaa qofaa jaan oromoon oggii mammaayitu dhalaa kana bar ozoo natti tooftu oh my god jechaatuma bar itti sidiifti sigale ta ozoo diramtuu obsitu sigale dhalaa qofaa jaan dhiirti diramtee yoo obsitiire aboo iraan qiyaaman qabatte aboon ma qiyaaman isii qabatte as ceeti ichi ceeti balaannu maarre doof maarre shaaruuq mitirki shaaruuq warra maqaatti baafte kana Muusa Shaaruuq Yahya maarre mitirki shoo jettee bar bombii tana maqaatti baaftee qabdi Israa'el sigale eeysaa meegaa muddamu malee gaalli nalba'u jaan sigale ammaasiis tatana qof wayitana qofa addunyaan guutuun Israa'el itti dhiifteetuma miidiyaan guutuun wawuma Iraan godhu jirtu hay boo maaltu nu qabate maaltu what's going on faranjiin tun as ceeti kunichi ceeya profeesarri kunichi ceetiin tala namni jalaa dubbatu hin jiru doktarri Ameerikaa kun as cee saayinsiin Ameerikaa kunichi ceetiin tala namnummaan jalaa dubbatu hin jiru hoggii rabbi si salphisuu ka'e lal hoggii miskiina roorriftee dubbiin sii dhumatti akkana tanaafi qaallicha shayxaanticha marabbiin gartee dhiiga oromootiin aangorra kaa'e kana miskiina kana rakkisaan oolini gaafachiisii dhumatti albaatii sirraan cittuu wanni nuti jennuuf tana sigale amma namichi eeysa dhaqe jaan ceehee gaafa dheengadda barqamisa gurraacha dhaabbatee mana Iraan jijjiisite sallaalu eeysaa fidanni beeyta Giriikii fidanii bar eegachii fiiga yaa miilaa na baase Giriik dhaqee bar nyaatanya'uun ka angartee sigale angartee na tolte way mee maaltu na tuqa miitirkishoon na arabni guutuu ka duraan beera jala galee shaayii dhugu hundi hoggii Iraan pum hay taa shofta ya habibti الله هو وإيران تفيها الحجر مطلوب هي بقى قافان جيجيرا بقر سيجلي أما كديرن أكنا ما خبالا لو تجارتي جلا كشروق وهيجلي سيجلي مدور كنا في الركابة شو هذا وإيران الله أكبر سيجلي بر عربة كنا إيران تون إسرائيل تون أمتها كنا تفتشوا هيسا بياربا تنقوتو دروان إيراني كيسين جري يمله برجوية جهم موتي برمدو بيسانتو خوبا إسيتي غرتي إسرائيل أرى غرتي عذابني الدنيا اتبه أكا إسين غرتي لنقد إلمان مسكينة إلمان جولي تتكشو غرتي دجي مناچا چاب آجالا جولي فلسطين غورتي خانتي غرتي arra gartee mana caccabaa jalaa guuratti jansi galee kharabbi Falastiin tokko rabbi kaasee beeyto itti jeeja nu gartanii usaa jani qubatti beenu silaa nu dandeeysaa uggii dhufte bombi nurratti hartaa beenu dhiirti nu si qabdee meeyiti si galee kan addunyaa guutuu ajaa'ibsiise GPS wanni jaamu kun سيقل GPS واني جاموخون اندليدو إسرائيل كيستي أكميتي إسرائيل تكنولوجي ما أكمين إيران مي تكنولوجي ما أكمين صدركاتنا جيسي بكومة المامت روفان دوس جانين مومال جانين قواساني توكو خانامي ايغو توكو خانهون دبير دبرتي أكميتي بكومة المامت قفتو ما جرتين أمريكا ناسي ياديتي رومي ركنا جاني جرتي تم بريزدانتين أمريكا سينو بيتنا أفانا رباتين هذا والمشكلة اللو خلوا جانين زي قالي عربني بكا وجي مدمتي سينتو جي أما ترامبي بكا مدم سوسن سينيتي اتشتاعي مي مالي قانو إني سي قالي قانو إني جيجا جرا سو سنيفو
laal namni huggii muddame adeero namni gartee firraa nama dhorka namni muddamee waan fedhan itti dabalanii sigale akka fedhan godhanii rakkisanii cinqanii aangumarra namni taa'u Itoophiyaa qofa Rabbiin agarsiise jechuudha. Itoophiyaa qofa Rabbiin agarsiise. Saniifu Iraan Arabeekhi namni gariin dubbii ahlus sunnaa fi ahlul shi'atti gaddeebiseeti haasa'uu barbaada. Dubbiin akkasii miti nama laa ilaaha illallah juunda gartee wanti caccabsitee daaraa gootee boodarra akkaanan salaataa jetti qiblaa'u makkarraa jijjiiraa beetal maqdisi salaataa jechuu deemti jechuudha. Cabinsi Iraan cabinsa nu hundaati jechuudha. Saniifu namni hundi waliin dhaabbatanii nama miidhame rabbiillee waliin dhaabbata. Iraan gartee ni miidhamte. Obboleessoo hayyoota guutuu Iraan, saayinsoota Iraan, beeytota Iraan hunda ichi keessa maallaqaan nama bitteeti. Abbootii garaa tana faarsee bulaa bittee, faarsee bulaa Iraan kana bitteeti. Faarsee bulaan kun ichi taa'ee informeeshina kennaafi jechuudha. Faarsee bulaan kun ichi taa'ee informeeshina kennaafi. Saniifu rakkina faarsee bulaan nama fiduu Iraan irraa arguu dandeessa. Nama hurnan san jeneraalotaa fi saayinsoota olaanoo san gartee namni duraa ficcisiise faarsee bulaa isaaniiti. Namni garaa jiraatu, namni garaa abbadu, namni biyya dura, namni saba dura garaa ifii duursu yeroo hunda akka nama godhu sigale waar Iraan irra bahetti isiniif adda bahuun ni danda'amti jechuudha. Namoonni keenya irra guddaan faarsee bulaa kana waan laaftu laaltan. Nama faarsee bulaan akka nama godhu hanga inni si keessa jira. Hayyoonni kun Oromoo jeeffidheeysa. Amma beeytonni Iraan, saayinsoonni Iraan, jeneraalonni Iraan ilma keenya, qaama keenya dabarsee diinaan kennuu jedhaniiti isa bira tattaa'u turanii, warra dhoysisisan bira tattaa'u turanii jechuudha. Warra dhoysisisan bira tattaa'u turanii jechuudha. Saniifu faarsee bulaa jechuun beeki diinni diina caalu faarsee bulaadha beekamu. Faarsee bulaadha. Maaliif dadhabina kee beeka, cimina kee beeka, bakka diinaaf informeeshina kennu beeka sigale. Amma hangam takka faarsee bulaan hangam takka qabsoo Oromoo if duuba deebisee Oromoo burjaajisee ummata Oromoo akkana godhe.